You can be sure that the best will happen and the whole world is going quickly towards the golden transformation. निश्चित भाव जानी रख जे सबुठारु जहा भल ताही हेबो एवं समग्र जगत द्रुत गति रे आगे चली से स्वर्णमय रूपांतर दिगरे परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 191। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम कटक जोब्रारू स्वर्ण आपका अनुरोध करुचु अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करिबु समस्ते साइलेंट। सावित्री मां वंदे मातरम। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 4 कैंटो 6 द किंगडम्स एंड गॉडेट्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ पेज 191। A comrade of silence on her austere heights, accepted by her mighty loneliness. He stood with her on meditating peaks where life and being are a sacrament offered to the reality beyond, and saw her lose into infinity, her hooded eagles of significance, messengers of thought to the unknowable. Identified in soul vision and soul sense, entering into her depths as into a house. All he became that she was or longed to be. He thought with her thoughts and journeyed with her steps, lived with her breath and scanned all with her eyes, that so he might learn the secret of her soul. A witness overmastered by his sin, he admired her splendid front of pomp and play, and the marvels of her rich and delicate craft, and thrilled to the insistence of her cry. Impassioned he bore the sorceries of her might, felt laid on him her abrupt mysterious will, her hands that knit fate in their violent grasp, her touch that moves, her powers that seize and drive. But this too he saw, her soul that wept within, her seekings vain that clutched at fleeting truth, her hopes whose somber gaze meets with despair, the passion that possessed her longing limbs, the trouble and rapture of her yearning breasts, her mind that toils unsatisfied with its fruits, her heart that captures not the one beloved. Always he met a veiled and seeking force, an exiled goddess building mimic heavens, a sphinx whose eyes look up to a hidden sun. धन्यवाद। ये बजा में मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले आम विश्वास और भरोसा सहित मां साहाय्य प्रति आम खोली धरवा ओपनिंग रहा मां प्रति गोटे वंदना निवेदन कर प्रभु मां पदार बिंदरे आज कार्यक्रम आम प्रभु मां पदार बिंदरे गोटे वंदना निवेदन करने आम केन्द्रापड़ू ज्योत्सनापा को आम अनुरोध करुचु अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य वंदना प्रभु मां पदार बिंदरे अर्पण करंतु। ज्योत्सना अपा। नयन मधुर बदन मधुर बसन मधुर भूषण मधुर अधर मधुर
ବଚନ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ଦୃଷ୍ଟି ମଧୁର ସୃଷ୍ଟି ମଧୁର ବୃଷ୍ଟି ମଧୁର ପୃଷ୍ଟି ମଧୁର ବ୍ୟଷ୍ଟି ମଧୁର ସମଷ୍ଟି ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ସାଗର ମଧୁର ଉର୍ମି ମଧୁର ବୀଚି ମଧୁର ବାଲୁକା ମଧୁର ତପନ ମଧୁର ଗଗନ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ସାଧକ ମଧୁର ସାଧନା ମଧୁର ବିଦ୍ୟା ମଧୁର କ୍ରୀଡ଼ା ମଧୁର କାରୁ ମଧୁର କୃତି ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ସମାଧି ମଧୁର ପୁଷ୍ପ ମଧୁର ଶାନ୍ତ ମଧୁର କାନ୍ତ ମଧୁର ହତସୀ ମଧୁର ତୁଳସୀ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ଭଜନ ମଧୁର ଭୋଜନ ମଧୁର ଅନ୍ନ ମଧୁର ଫଳ ମଧୁର ଦଧି ମଧୁର ପରସା ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ମଧୁମୟୀମାର ସବୁ ତ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁର ବାଦ୍ୟ ମଧୁର ଶିଳ୍ପୀ ମଧୁର
नृत्य मधुर शास्त्र मधुर जोग मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर ध्यान मधुर ज्ञान मधुर भक्ति मधुर शक्ति मधुर कर्म मधुर जप मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर नयन मधुर बदन मधुर बसन मधुर भूषण मधुर अधर मधुर वचन मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर मधुमयी मार सबूत मधुर। धन्यवाद बापा। बाबुल भाई को रचना आपण मधुमयी माँ से दिव्य जननी जे मधुमयी दी सृष्टि मधुर स्थिति मधुर कथा मधुर भाव मधुर जहाँ भी देखिए सब मधुर मधुर मधुर। आज कार्यक्रम भी बहुत मधुर हम मधुरतार वर्षण हो जाए वंदनार गायिकी अति भावर सहित भिन्न एक स्वर आपण निजस्व आम आगुरी शुणी गोटे गोटे प्रकार वंदनार गायिकी किंतु आपणकर निजस्व वंदना गायिकी ए सुंदर ए मधुरता भाव वर्षीगला आमर आज कार्यक्रम। धन्यवाद बापा। बहुत सुंदर एवं मधुर आपणकर कंठ यही मधुरता सबुले आम पाखरे रही था। आपणकर भाव माँ मधुरता आम पाखरे सबुले बसु था। आपणकर वंदनार गायिकी पुणी थे धन्यवाद। वर्तमान समय होती कार्यक्रम आम से माँ मधुमयी माँ से दिव्य जननी सहायतार कथा आम आलोचना करवा। वर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति जो हुई चली समस्या चली आमर श्री अरविंदर CWSA 32 को आलोचना चली दि मदर विथ दि लेटर्स एंड दि मदर कंटिन्यू डिस्कशन रही संकटमय स्थिति रे दिव्य जननी सहायता दि मदर्स हेल्प इन डिफिकल्टीज या धारावाहिक भाव में आलोचना कर आमर बरगड़ माटी रमेश भाई को अनुरोध करवा आलोचना को आगे नियंतु। संकटमय स्थिति रे दिव्य जननी सहायता दि मदर्स हेल्प इन डिफिकल्टी। भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र दिव्य कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त दिव्य जीवन अभिप्सु भाई भौणी माने समस्त को अंतरतम श्रद्धा वंदे मातरम नमस्कार। आज एक सुंदर एक भव्य दिव्य चेतना रे चेतनाश्रित चेतना स्नात एक सुंदर मधुर रु मधुरतम चेतनार स्पर्श रे गोटे सुंदर मातृवंदना माँ को उद्देश्य रे निवेदित हो गला जोटा अंतरर गभीरतम प्रदेश को
ସ୍ପର୍ଶ କରେ ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କର ସେ ମଧୁମୟୀ ଚେତନାର କଥା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ CWSA 32 ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ସେହି ମା କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକଟ ସମୟରେ, ବାଧା ସମୟରେ, ବିପତ୍ତି ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ରୂପରେ ଆଗେଇ ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ। ସେହି ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଗତ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଳୟ, ଏ ସାର୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପାଚେରୀ, ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଳୟ, ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଳୟ ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧକମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭାବରେ ବା ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କର ଏହି କୃପାର ବଳୟଟି ରହିଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ, କିଛି ବିଶେଷ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଯାହା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୁର୍ଭାଗା, ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କର ସେହି ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଅଘଟଣ ଘଟେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ସେ ଦାସ ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରେ ଯାହା ମଣିଷ ଭଳିଆ କାମ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହନ୍ତି ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 24 ଅଗଷ୍ଟ 1934 ମସିହାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯଦି ସାଧକଟିଏ କେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଥାଏ, ମାନେ ଇଫ୍ ଏ ସାଧକ has the mother circle of protection around him, ଯଦି ସାଧକଟିଏ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟର ଗୋଟେ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି ବା ସୁରକ୍ଷାର ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି, I don't think he will have gloom, depression, doubt or anything hostile to the divine. ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଘେର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ସାଧକର ମୁହଁ କେବେ ଗ୍ଲୁମି ହେବ ନାହିଁ ବା ମୁହଁଟା କେବେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ହତାଶା ବା ନିରାଶା ଆସିବ ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ନାହିଁ, ବା ସେ କୌଣସି ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ବା କିଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବା ତାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଳୟ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସାଧକମାନେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ, ନିରାଶାରେ, ହତାଶାରେ, ବିଷାଦରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ବେଳେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହ ବି ଆସେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଫାଶ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ଅତି ସର୍ଟରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, these things may try to come. ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ହତାଶା, ନିରାଶା, ଗ୍ଲାନି, ବିଷାଦ, ଅବସାଦ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
but they will not be able to enter or stay. किंतु जदि यथार्थ भाव रे व्यक्तिटीए बा साधकटीए यथार्थ चेतनारे अछि, ट्रू एटीट्यूड, राइट कॉन्शियसनेस, यथार्थ मनोभाव रे अछि, यथार्थ चेतनारे अछि, मां को चेतना सहित एकात्म होइकिरि अछि, ताहेले ए प्रकार शक्ति गुडी को ता भीतर को प्रवेश करिवा पई चेष्टा करिवे किंतु प्रवेश करि पारिबे नाही। जदि बा प्रवेश करिवे किछि परिमाण रे रही पारिबे नाही ता भीतरी, जदि व्यक्तिटी यथार्थ चेतनारे अछि। किंतु आमे यथार्थ चेतनारे अनेक समय रे न थाउ, मांकर चेतना सहित एकात्म होई न थाउ, जार फलस्वरूप आमे तांकर सुरक्षार बलय घेर बाहर को चली जाऊं एवं अघटन गुड़िक घटे। हठात माने गोटे कथा मन पड़ुछि, आपण माने जानिथिबे से दिन चंपकलाल के जानी कहीं मां को एक प्रश्न करथिले एवं से प्रश्न एक रहस्यमय प्रश्न एवं चंपकलाल मां को कहउछंती, हे मां दिव्य जननी, मु गोटे कथा बुझी पारु नाही जे जेतेबेले तुम पाखकु साधक माने आसुछंती, अन्यान्य दर्शनार्थी माने आसुछंती विभिन्न प्रांतरु विभिन्न जगारु, सेमाने एक भाराक्रांत मन नहीं तुम पाखकु आसुछंती। सेमाने गुड़ाए अवसाद, विषाद, हताशा, निराशा, गुड़ाए दुख जंत्रणा, गुड़ाए काकुति मिनती, अली अर्दली, विभिन्न प्रकार प्रार्थना, विभिन्न प्रकार जाचज्ञा मागिबार भाव नहीं सेमाने आसुछंती। किंतु तुम पाखकु जेतेबेले सेमाने फेरी जाउछंती, तुमको दर्शन करी जेतेबेले सेमाने फेरी आसुछंती, मु बाटरे देखुछि सेमाने हस हस मुह नहीं फेरी आसुछंती। जो विषाद, हताशा बा अवसाद, हिमालय पर्वत तुल्य अवसाद बा निराशा भाव नहीं सेमाने जाइथिले तुमको दर्शन करिबा पई, सेमाने भारमुक्त होई आसुछंती। तांकर मुह हस हस होईछि, प्रसन्न बदन, सते जेमती तांको जीवनर सब किछि दुख झड़ा सरी दुख झड़ झंझा अवसाद विषाद सब दूर हो जाइछि। यह काहींकि होउछि? एवं मां टिके हसी देकिरी चंपकलाल को उत्तर दउछंती जे मु किछि करू नाही प्रकृति रे, मु केवल सामान्य गोटे घटना बा गोटे सामान्य गोटे काम करूछि, तो से मनीष मानकर बा साधक मानकर बा मोर संतान मानकर जो चेतनार जो पॉइंट बा पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस बाह्य स्तर को ही जाइछि, मु से पॉइंट टाकू बा से केंद्र बा से कंटा टाकू घंटार कंटा को टिके घुंचे देला भलिया मु टिके पछकू घुंचे दउछि भीतर आडकू, तांको रियल सेल्फ आडकू, रियल कॉन्शियसनेस आडकू, तांको यथार्थ सत्ता, यथार्थ चेतना, केंद्रीय चेतना बा चैत चेतना सहित टिके टच करि दउछि, अन्य किछि करू नाही। तो सेमाने समस्ते गोटे बहिर्मुखी थिले, सरफेस लेवल रो गोटे चेतना भितरे थिले, से प्रकार जीवन टी बंचुथिले। किंतु वर्तमान मु टिके तावर इनर बीइंग सहित ताकू टिके टच करि दउछि एवं जार फल स्वरूप ए घटनाटा घटुछि। पुणी चंपकलाल प्रश्न करूछंती मां को, तो जदि एटा हेला सत कथा मां, किंतु जो लोक माने विषाद हताशा भाव नहीं आसीथिले एवं हस हस मुहरे फेरिले, सेमाने पुणी किछि मास किछि वर्ष गला परे पुणी थरे से भाराक्रांत मनरे अवसाद विषाद नहीं दी पैसा हजेला भलिया मुह सुखई पुणी कहीं आसुछंती। मां पुणी थरे माने हसिखिरी कहउछंती जे पुणी से कथा मनीषर माने एटा गोटे दुर्भाग्य, मनीष कहीं बुझी पारे ना। ते मु जो तार घंटार से कंटाटी को ठीक जगह रे मु माने रखी देथिली, से माने पुणी तांकर अज्ञानता जोगु पुणी थरे ताकू टिके हटेई दियंती किछि दिन गला परे, एवं पुणी थरे से अंतर चेतनारू से माने टिके डिलिंट हो जाती तांकर ट्रू बीइंग ठारू बा यथार्थ सत्ता बा यथार्थ चेतना ठारू, एवं जार फलस्वरूप मोर प्रोटेक्शन बा मोर जो सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन बा मोर जो सुरक्षार बलटा अच्छी तार बाहर को से माने जाती एवं पुणी मुह सुखई आसती। कहबार कथा है भाई भौणी माने जे मनीष यही भाव में तार अज्ञानता जोगु मांकर सुरक्षार बलय बाहर को चली जाए,
किंतु दोषटा आमर भाई भौणी माने आमे यथासाध्य प्रयास करिबा प्रति मुहूर्त रे मां को चेतना सहित एकात्म होई जीवन टे बंचिबा। एवं ए प्रसंग रे पुणी श्री अरविंद कहउचंती जे अनेक समय रे अघटन घटे, असुविधा आसे, डिफिकल्टीज आसे एवं सेथिपाई मनीष निजे ही दायी। आमे भगवान को ऊपर दोष दे पारिबा नहीं, मां को ऊपर दोष दे पारिबा नहीं। एवं बेले बेले fear in these experiences is a thing one must get rid of। मां केतेटा श्री अरविंद एठी केतेटा कथा कहउचंती। प्रथम कथा कहउचंती राइट एटीट्यूड कथा, यथार्थ मनोभाव रे रहिबा, यथार्थ चेतना रे रहिबा, रिमेन क्वाइट, टिके नीरव रहिबा, मां को डाकिबा, मां को प्रति एकाग्र हेबा एवं जेते बेले इफ देयर इज एनी डेंजर, जेते बेले कोनोसी विपद आसुची, हठात कोनोसी अघटन घटी जाउची जे आमे फियर बा आमे भय ठारू मुक्त हेबा, भय मुक्त हेबा, कदापि भयभीत हेबा नहीं, विचलित हेबा नहीं। एवं एथि पई सबठारू बड़ कथा हला ए कॉल टू द मदर इज सफिशिएंट। ए कॉल टू द मदर इज सफिशिएंट। केवल 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 मां को टिके डाकिबा एटा यथेष्ट। विपद समय रे भयभीत न होई, विचलित न होई, अधैर्य न होई आमे केवल मां को आंतरिकतार सहित डाकिबा। बट इन रियलिटी देयर इज नन। किंतु श्री अरविंद कहउचंती यथार्थ रे आमे जदि देखिबा ताहेले एभली केही नाहंती जे कि विपद समय रे मां को डाकंती। The protection is there, protection टा सेठी था, protection नथिबार कथा नहीं। सुरक्षा समस्तों पाई था, किंतु विपद समय रे सुरक्षा पाई मां को टिके डाकिबार आवश्यकता था, किंतु मां को टिके प्रार्थना करिबा बा डाकिबा आमे भूली जाऊं, जार फलस्वरूप असुविधा हुए। परवर्ती समय रे गोटे सुंदर प्रश्न अछि। 27 जनवरी 1936 मसीहार जने साधक गोटे एक्सीडेंट विषय रे श्री अरविंद को प्रश्न करुचंती। गोटे लंबा प्रश्न, मु इंग्राजीटा पढ़ू नहीं, तार सारांशटा से प्रश्नर ओडिया रे मु कहि दोछि। प्रश्न हला, आज सकाळे प्राय पाखापाखि 8टा समय रे हठात मु बाहरे गोटे विराट भयंकर शब्द सुनिली। जेते बेले मु दौड़ी दौड़ी बाहर को आसिली, हठात मु देखिली जे रास्ता पाखरे फुटपाथ रे केही जणे मोर बंधु रक्त जर्जरित होई सेठी बसी छंती। तांकर फोरहेड बा कपाळरू रक्त झरी जाउची, गोटे विराट आघात लागिची। सामना रे मु देखिली जे से जो साइकिल रे जाउथिले से साइकिल टी संपूर्ण भाव रे गोटे कार रो चक तळे चापी हिगी रहिची। माने कार टा तांकर साइकिल को चापी देइछि एवं से दुर्घटनाग्रस्त होइछंती, बाटरे छिड़की पड़िछंती एवं वर्तमान से फुटपाथ रे बसी छंती, जंत्रणा रे चित्कार करूछंती। एवं सेठी प्रश्नकर्ता प्रश्न करूछंती जे मां कोन सतरे ए जो दुर्घटनाटी घटिला ताहा कोन जानि नथिले एवं से कोन से व्यक्ति को बा से जे भी थिले तांकर सांग ताकू से एक्सीडेंट रु कोन रक्षा करि पारि न थांती। Could the mother not have foreseen the possibility of this accident and prevented it? मां कोन ई दुर्घटना हेबो बोली जानि नथिले, ताकू कोन चाहिथिले प्रिवेंट करि पारि न थांते बा दुर्घटना रु रक्षा करि पारि न थांते। एटा प्रकृति रे काहे की हला एवं से किभली भाबरे मांकर सुरक्षार बळ बाहर को बाहरी गला। श्री अरविंद तार उत्तर कोन कहउचंती टिके सुनिबा। इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। से व्यक्ति जो चेतना स्तर रे सेते बेले थिले साइकिल रे जाउथबा समय रे, तो से चेतना स्थिति रे ए दुर्घटना को अटकेबा संभव नथिला। इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। When the danger comes, a call to the mother is the first thing to be done.
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା କହିବା ସହଜ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟିଏ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉ, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତଥାପି ଏଟ୍ ଦ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବଦଳିଯିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଲ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବି ଡନ୍। এই ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଦ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଏବଂ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା, ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ ବା ବଳବତ୍ତର ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବା ତାର ମାତ୍ରାଟା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ ବା ଯାହା ହୁଏ ତାର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମିଯାଏ। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ୱାଜ୍ ଇନଟୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲାଇଜ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ and he did the very opposite thing to what should have been done। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସେ ନିହାତି ଏକ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ନିହାତି ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। ମୋଟେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ବି କରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର କଲ୍ ବି ନଥିଲା ବା ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଠାରୁ ଟିକେ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚେତନାରେ ଥାଉ, ହଠାତ୍ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଗାନାଟିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଗୀତଟିଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଇମୋସନ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକିରି ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିକିରି ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିହାତି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିଯାଉ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ। ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ। ଅତି ସହଜ କଥା, ଡିଟେଲ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଭଳି ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅପୋଜିଟଟା କଲେ ବା ବିପରୀତଟା କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ୱେ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ତ ସେ ଯେଉଁ କାରଟା ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିଲା କ୍ରସ୍ କରିକିରି ତାର ପଛପଟେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ହୁଏତ ସେ ଆର ପଟକୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଗୋଟେ ପଟରୁ କାର୍ ଆସୁଥିବ ତ ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ କାମଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଯାହା ଘଟିଲା ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଲା ସେ ବାହ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା ଭଳିଆ କଥା, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପଟରୁ କାର୍ ଆସିଲା, କାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ସାଇକେଲ ପଳେଇଗଲା, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ସାଇକେଲ ଉପରେ, ସେ ଚିଟକି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ ବା ଯାହା ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଆଘାତକୁ ଯାହା ଦିଶୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ କଜ୍ ୱାଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବା ଗୋଟେ ଭିତରର କଥା, ଆନ୍ତର ଚେତନାର କଥା, ଏବଂ ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରର କଥା ନୁହେଁ ବା ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଦିଶିଲା ଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଚଏସେସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଇନର ବିଂ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ସତ୍ତାର ଏକ ଚଏସ୍। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଚଏସେସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଇନର ବିଂ। ଇନର ବିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ତା, ବ୍ରାକେଟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛି ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି ନୋନ୍ ଟୁ ଦି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଇନର ବିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୈତ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ ଚେତନା ବା ଇନର ବିଂ ଯୋଉଟା ବି ଆମେ କହିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏଜ୍ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତ ଇନର ବିଂର ଗୋଟେ ଚଏସ୍, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ସାଜିଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଗ ପଥରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି ସାଧାରଣ ପଥର ଘଟଣା ଯୋଗ ପଥର ଘଟଣା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ।
आमे जहाँ को दुर्घटना बोली भाबू भगवान को पाई सेटा दुर्घटना नुहे, सेटा गोटे घटना मात्र। नथिंग इज एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज इंसिडेंट। ये कालर प्रभावमान गतिधारा भितर जहाँ दुर्घटना बा जो घटना गुड़िक घटे से सबू घटना मात्र, दुर्घटना नुहे। इवन दुर्घटना रे कार मृत्यु भी जदि होउची एक्सीडेंट रे तो सेटा गोटे इंसिडेंट। इनर बीइंग रो गोटे चॉइस। आमे समस्ते जानि जे व्हाट इज डेथ। डेथ बा मृत्यु संपर्क रे गोटे सिंपल इक्वेशन अछि। आमे माने समस्ते जानिला कथा मु टिके सूचे दउछि मात्र मने पके दउछि। आमे समस्ते जानि जे भाई भौणी माने सोल्स डिसीजन प्लस डिवाइन सैंक्शन इज इक्वल टू डेथ। आमे जहा जानि जे सोल्स डिसीजन आत्मार निष्पत्ति प्लस परमात्मा को सम्मति समान मृत्यु। माने सोल्स डिसीजन प्रथमे आत्मा डिसाइड करे जे आई वांट टू लिव दिस बॉडी, मु एई शरीर को छाड़िबा को चाहूची। एवं जो मुहूर्त रे आत्माटी भगवान को प्रार्थना कला जे मु जो काम करिबा पय आसीथिली वर्तमान एई शरीरटी मोर से चेतनार अग्रगति रे सहयोग करि पारु नाही, अतएव मते एई शरीरटी छाड़ी अन्य गोटे शरीर दिया जाऊ। तो जदि आत्मा चॉइस कला बा चूज कला बा डिसाइड कला एवं परमात्मा को बा भगवान को प्रार्थना कला एंड डिवाइन सैंक्शन जदि सेई मुहूर्त रे भगवान कहिले जे यस योर प्रेयर इज ग्रांटेड, हाँ तुमर प्रार्थना पूर्ण ही गला, तापरे मृत्यु हेबो जदि से चाहूची। एवं सेथि पय एक्सीडेंट दरकार ना, डिजीज दरकार ना, कैंसर दरकार ना, साप कामुड़ीबा दरकार ना आउ कोन दरकार। तो सेटा तार जो अनेक जीवन रो पास्ट एक्सपीरियंस गुडा को जहा अछि तो से सब को नै गिरी माने डिसाइड करा जीवो कोन दरकार। ए भीतर को हमर जीवार दरकार नै। मृत्युर रहस्य संपर्क रे हमें समस्त जानि जे भाई भौणी माने। एवं एठी मध्य श्री अरविंद गोटे सूचना दउछंती से व्यक्तिर जो एक्सीडेंट हैला तो तार इनर कॉज बा जो अंतर कारणटा होची भिन्न। तार इनर बीइंग हुए तो चूज करिथिला ए प्रकार ता पय गोटे एक्सपीरियंस बा अभिज्ञता दरकार थिला, एक्सीडेंट पाइबार दरकार थिला, जार फलस्वरूप घटनाटी घटिला। तथापि आमे चेष्टा करिबा परवर्ती समय रे श्रीरविंद ताको क्लारिफाई करूछंती कोन दरकार। टू दोज हु कॉल फ्रॉम द हार्ट फॉर द प्रोटेक्शन इट कैनॉट फेल। तथापि ए प्रकार दुर्घटना को एवॉइड करा जाई पारे जदि व्यक्तिटीए यथार्थ चेतना रे रहिला एंड कॉल फ्रॉम द हार्ट तार हृदय रो अंतरतम प्रदेश रु गोटे कॉल आसिला बा गोटे प्रार्थना आसिला, गोटे व्याकुलता आसिला कोन पई प्रोटेक्शन पई, सुरक्षा पई। तो जदि हृदय रु आसिला, अंतरतम प्रदेश रु आसिला, इनर बीइंग रु आसिला, यथार्थ चेतना स्तर रु आसिला ताहेले इट कैनॉट फेल। से प्रोटेक्शन बा से सुरक्षाटी फेल हेबो नाही। निश्चित भाव रे साधक को बा जने मातृ संतान को बा जने व्यक्ति को सुरक्षा निश्चित भाव रे मिलेबो। एवं सेथि पई कुहा जाय ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड, ईच कॉल इज आंसर्ड। तो प्रत्येक आंतरिक प्रार्थना पूर्ण हुए किंतु प्रार्थनाटी आंतरिक हेबा कथा। आंतरिक अर्थ अंतरतम प्रदेश रु आसीबा कथा। अंतरतम प्रदेश होची इनर बीइंग बा ट्रू बीइंग, ता भितरु आसीबा कथा। किंतु आमे से प्रकार जीवन टी प्राय बंचुना, आमे निहाती गोटे आउटर लाइफ टी बंचुछु, निहाती बाह्य जीवन टी बंचुछु। एवं श्री अरविंद कहते डू नॉट अलाउ एनी आउटवर्ड सर्कमस्टेंस टू शेक द फेथ इन यू। इटा जानिला कथा जे तुम भितरे भगवान को प्रति बा भगवान को सुरक्षा प्रति बा मां को सुरक्षा प्रति जो आस्था अच्छी, फेद अच्छी बा विश्वास अच्छी, तो कौन सी बाह्य परिस्थिति को से विश्वास को दोहले देवा पई तुमे अनुमति दियो नहीं। Do not allow any outward circumstance to shake the faith in you। मनीष भितरे बा आम भितरे विश्वास अच्छी,
विश्वास पहाड़ को भी भांगी दे पारे हटई दे पारे फेथ कैन मूव माउंटेन्स बोलिकी कहुई आम सामने जहाँ किसी समस्या अच्छी दुख अच्छी झड़ अच्छी झंझा अच्छी डिफिकल्टीज अच्छी से सबको भगवान को प्रति बा मां को प्रति विश्वास दूरे दे पारे फॉर नथिंग गिव्स ग्रेटर स्ट्रेंथ देन हिज फेथ टू गो थ्रू एंड अराइव एट द गोल। श्री अरविंद कहते जे विश्वास आमको स्ट्रेंथ दिए शक्ति दिए बलशाली करे निजर लक्ष्य गोल बा लक्ष्य पथरे पहुंचीबा पाई जेते बाटरे जहाँ किसी बाधा विपत्ति पड़ूना कहीं बाटरे जहाँ किसी संकट आसुना कहीं तो विश्वास ही परिशेष रे आमको लक्ष्य स्थल रे पहुंचे देव दीर्घ पथ को ह्रस्व करदेव एवं जंत्रणासिक्त पथ को कोमल करदेव एवं मार्ग को सहज एवं सरल करदेव। नॉलेज एंड तपस्या व्हाट एवर देयर फोर्स have a less sustaining power. Faith is the strongest staff for the journey. चमत्कार कथा श्री अरविंद ये जानिला कथा आपण माने जानी थी जे जणे व्यक्ति टी भितरे जेते ज्ञान अछि नॉलेज से जेते बड़ तपस्वी हो जेते बड़ तपस्या करू हजार हजार शह शह वर्ष धरी बा जुग जुग धरी से तपस्या करू से बहुत बड़ ज्ञानी व्यक्ति ही थाउ ना काहे बा विज्ञ प्राज्ञ व्यक्ति ही थाउ ना काहे it has less माने their माने force टा have less sustaining power। तो ज्ञान रो बड़ तपस्या रो बड़ थारु विश्वास रो बड़ बेसी स्ट्रॉन्गेस्ट बा शक्तिशाली बा बलशाली बोलिकी श्री अरविंद ये कहते। तो विश्वास आमर ही जो दुरूह गतिपथरे बा चेतनार ये जो महान गतिपथरे ये जो दुस्साहसिक अभियान रो पथरे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टाफ सबुठारु बलशाली कौन आशावाड़ी साजे साहाय्यकारी उपादान साजे एवं विश्वास ही परिशेष रे आमको ये दुख झड़ झंझा अतिक्रम करी निरापद रे लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबाकू साहाय्य करे बा आमको से प्रकार परिवेश की जोगाए। तो से दृष्टि ये श्री अरविंद जहाँ कहते अति संक्षेप रे मां को विश्वास करिबा मां को कृपा को विश्वास करिबा मां को सुरक्षा रो जो बलटी अच्छी ता प्रति मध्य बा सुरक्षार हाथटी जोटा बढ़ाउछंती ता प्रति मध्य विश्वास रखिबा एवं से विश्वास बल रे आमे निश्चित भाव रे आमे अनायास रे आम लक्ष्य स्थल रे निरापद रे पहुंची परिबा। The protection is there over you and the watchful love of the mother। चमत्कार कथा जे हे संतान गण तुम समस्तंक पाई मांकर प्रोटेक्शन बा सुरक्षा रही एवं तांकर एक वाचफुल लव एक जाग्रत प्रेम रही स्वतंत्र प्रेम रही माने सतत जोटा प्रति मुहूर्त रे जाग्रत होई रही था वाच करी रही था बा जगी रही था केतेबेले मध्य तार आखि सामनारू से हटई दिए नहीं से प्रकार मां प्रति मुहूर्त रे एक प्रेमपूर्ण दृष्टि नहीं आमको जगी रही छंती एवं मां जगी रही छंती अर्थ आमे कदापि आमे विपद रे पड़िबा नहीं कदापि आमको कौन प्रकार संकट आसीबो नहीं किंतु बेले बेले आमे निजर मूर्खामी जोगु मां से जो वाचफुल लव अच्छी बा तांकर प्रोटेक्शन बा जो सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन अच्छी सुरक्षार बलय तो तार बाहर को चली जाऊं। रिलाय अपॉन इट एंड लेट योर बीइंग ओपन मोर एंड मोर टू इट। तो मैं यहाँ उपरे निर्भर कर रिलाय अपॉन इट मां कृपा उपरे मां से जो जाग्रत प्रेम अच्छी सचेतन प्रेम अच्छी ता प्रति तुम्हें विश्वास रख निर्भरता भाव रख एवं तुमर चेतना को अधिकरु अधिकतर मां को आड़ को उन्मिलित कर ओपन कर देन इट विल रिपेल अटैक्स एंड ऑलवेज अपहोल्ड यू। तापर यह कौन करिवो मां ये शक्ति मां ये कृपा सबुकिछि अटैक्स विरोधी शक्तिर सबुकिछि आक्रमण को दूरेई देव सबु घन घटा को एड़ेई देव
ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଅଫୋଲ୍ଡ କରିବ, ଧରିକି ରଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜରେ ନିରାପଦରେ ଆଗେଇ ଯିବ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ। ଏହାକୁ ଆଉ ଡିଟେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଅତି ସହଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଲିଂ ଦ ମଦର ଇନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୋଟେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏହା ଭିତରେ ବା ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି 309 ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏଠି କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। Where this bad feeling? I am feeling all bad today. ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଜି କେବଳ ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କେବଳ କୁଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ହ୍ୟାପି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ବା ଖୁସ ମିଜାଜର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ମୋର ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍, ଆଜି ଦିନଟା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ମନ୍ଦ ହେଲା ବା ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚକ ହେଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯେ ରିମେନ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ କଲ୍ ଦ ମଦର। ସେ ସମାନ କଥା ବାର ବାର ପ୍ରଭୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ବା ସାଧକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସେ ସମାନ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମ ଭିତରକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସୁଛି, ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଡାକ। ସିଓରଲି ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ୟୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଦିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏନି ସରଫେସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ଅନସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ମଦର। ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତନାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବାକୁ ହେବ ବା ଯିବାକୁ ହେବ ବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏନି ସରଫେସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଏ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରର ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବା ଏହି ସରଫେସ୍ ଲେଭେଲର ଯାହା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦୁଃସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ବାଧା ସଙ୍କଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ଚେତନାର ଜଗତରେ ବା ସେହି ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ନୀରବତା ହିଁ ରାଜୁତି କରୁଛି। କ୍ୱାଏଟ୍, ଅନସେକେଣ୍ଡ, ଅବିଚଳିତ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ନିହାତି ସ୍ଥିର, ନିହାତି ଶାନ୍ତ, ନିହାତି ଅବିଚଳ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ମଦର, ଯାହାକି ମାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରିଛି, ଯାହାକି ମାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଚେତନା ସ୍ନାତ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଅ, then these things will no longer be able to cloud the inner consciousness as now। ତ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ ବା ସେହି ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଚେତନାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡି ବା ଗୋଟେ ନିହାତି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛି, ତ ତାଠାରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନା ସେଇଠି ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ବିଇଂ ବା ଟ୍ରୁ କନସିୟସନେସ୍, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସେଇଠି ରହିପାରିବ। ତ କହିବାର କଥା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ, ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେଇଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି।
एटी साधक गोटे स्वप्नर कथा कहते गोटे चमत्कार कथा मु इंग्राजीटा पढ़ुना ओडिया प्रश्नटा टिके पढ़ी दूची। मु गतकाली रात्रि रे गोटे स्वप्न देखिली। से स्वप्न रे गोटे पेंटिंग देखिली, गोटे चित्रपटटी देखिली एवं से पेंटिंग टा गोटे जलाधार बा जलकुंड रो बैकग्राउंड रे अछि। I saw a doll painting with an expanse of water in the background. से पेंटिंग रो बैकग्राउंड रे किछि पानी रहिछि बा गोटे माने जलस्तर रहिछि एवं से पेंटिंग टा निहाती डल जना पडुछि, अस्पष्ट जना पडुछि, झापसा जना पडुछि। And in the center a temple with trees in front. एवं से पेंटिंग रो सेंटर रे बा मझी रे गोटे टेम्पल अछि, मंदिर अछि एवं मंदिर पाखरे बा फ्रंट रे किछि गछ अछि। एवं मु जेते बेले आहुरी टिके माने कोन ही गोटे एकलय रे चाहिली से चित्रपट को। तापरे आई वेंट ऑन कॉलिंग द मदर। मु मां को डाकिबा आरंभ कली, मां को प्रार्थना करिबा आरंभ कली जे काहे कि से चित्रपटटा निहाती मते टिके डल जना पडुछि बा झापसा जना पडुछि, स्पष्ट काहे कि जना पडु नाही। And suddenly the things began to change. से पेंटिंग टा हठात बदलिबा को आरंभ कला। जेते बेले मो मां को डाकिली से पेंटिंग टा हठात बदलिबा को आरंभ कला। The waters actually began to move. से पानी टा जोटा स्थिर होई कि थिला सेटा धीरे धीरे मूव बा गतिशील हेबा को लागिला। And white light was falling on them. एवं धीरे धीरे से जल स्रोत उपरे शुभ्र स्वच्छ आलोक पड़िबा को आरंभ हैला एवं the whole picture was sparkling like silver. एवं समग्र चित्रपटटी बा से पेंटिंग टी वर्तमान चकचक हेबा को लागिला बा शाइनिंग हेबा को लागिला। सिल्वर भलिया रूपेली गोटे छवि तैयारी कला, अति चमत्कार जना पड़िला एवं मो अंतर भितरु गभीर श्रद्धा एवं भक्ति भाव जागृत हैला। हठात तापरे मु उठी पड़िली, स्वप्न भांगी गला एवं प्रश्न हैला डज दिस मीन दैट सम लाइट विल कम इनटू द ऑब्सक्यूरिटी इन मी। प्रभु ए स्वप्नर प्रतीक कोन एया जे मोर जे ऑब्सक्यूर माइंड अछि, अज्ञानाच्छन्न अशुद्ध चेतना संपन्न मोर जो मनटी अछि, तो से मन भीतर को कोन किछि लाइट बा किछि आलोक प्रवेश करिछि कि चेतनार किछि आलोक, ज्ञानर किछि आलोक से अज्ञानाच्छन्न मन को प्रवेश करिछि कि ए स्वप्नर ए चित्रपटटी सतरे कोन एया सूचौछि कि। 27 मे 1933 मसीह प्रश्न प्रभु उत्तर दौचंती यस इट इज ए सिंबल। कारण प्रभु जानती से साधक जनक बा व्यक्ति जनक जे स्वप्न रे दृश्यटी देखिले एक तरंगायित बलय भितरे जलराशि भितरे गोटे सुंदर चित्रपट, ता भितरे मंदिरटी अछि, किछि वृक्ष गुड़िक अछि, गोटे सुंदर दिव्य परिवेश। इट इज ए सिंबल बोली कि प्रभु कहउचंती एटा गोटे सिंबॉलिक प्रतीकात्मक। द एक्सपेंस ऑफ वाटर मीन्स द ऑर्डिनरी आउटवर्ड कॉन्शियसनेस व्हिच इज ऑब्सक्योर एंड डल। तुमे प्रथमे तुमर स्वप्न रे जो जल कुंडटी बा से जल स्रोतटी जहा किछि देखिलो स्थिर होइकिरि थिला, तो सेटा हेउछि ऑर्डिनरी आउटवर्ड कॉन्शियसनेस। मनुष्यर निहाती साधारण बाह्य चेतना स्तरर कथा बा प्रतीक जहा कि अस्पष्ट एवं डल, ऑब्सक्योर एंड डल। द टेम्पल इज द साइकिक सेंटर बिहाइंड इट। एवं से मंदिर हेउछि एक प्रतीक साइकिक सेंटर, चैत केन्द्रर, जार पश्चात रे रहिछि। माने से ऑब्सक्योर माइंड रो पश्चात रे बा जिसे ऑब्सक्यूरिटी बा अस्पष्टता अज्ञानाच्छन्न चेतनार पश्चात रे रहिछि साइकिक सेंटर, चैत्य केन्द्र। एवं से टेम्पल बा से मंदिरटी से चित्रपटर मझिरे जो थिला ता हेउछि से चैत केन्द्रर
सूचक बा प्रतीक बाय कॉलिंग द मदर तुम्हें जितेबले माँ को डाकिल सेटा हूँ आस्पृहार प्रार्थना बा आस्पृहा बा प्रार्थना भगवान को उद्देश्य रे उत्थित हैला जार फलस्वरूप भगवान को पाखरु कौन आंसर आसिला एवं से आंसर बा उत्तर हेउची कृपा एवं की रूप रे आसिला व्हाइट लाइट कम्स अपॉन द डार्क कॉन्शियसनेस ऊपर व्हाइट लाइट आसिला बा शुभ्र आलोक आसिला चेतनार आलोक आसिला कृपा आसिला शक्ति आसिला कौन कला तुमर डार्क कॉन्शियसनेस से अंधकार तमसाच्छन्न चेतना को कौन कला आलोकित कला एंड बिगिन्स टू चेंज द डार्कनेस इनटू लस्चर एवं से डार्कनेस को अंधकार को गोटे लस्चर ज्योतिर्मय चेतना रे उद्भासित कला कहबार अर्थ है जे से जो साधक जनक प्रश्न कले तांकर स्वप्नर से दृश्य को वर्णना करी श्री अरविंद कहते यहाँ प्रतीकात्मक बेले बेले आमे राति जो स्वप्न देखूं से स्वप्नर किसी प्रतीकात्मक अर्थ मध्य रही था जदि साधकटी यथार्थ चेतना रे थाए तो निश्चित भाव में माँ चेतना को नहीं माँ सुरक्षा को नहीं माँ कृपा को नहीं ये प्रकार अनेक स्वप्न से देखे एवं स्वप्न रे माँ कृपा मध्य आसे एवं सुरक्षार बलटीए मध्य सृष्टि हुए एवं ठीक से हीपरी समय पाखे आसिला गोटे प्रश्न जस्ट आउ नेबा अति चमत्कार कथा गुड़िक अच्छी एवं ये 13 जुलाई 1933 मसीह जड़े व्यक्ति प्रश्न कर प्राय मासे हेब माँ प्रति मोर डिवोशन मोर लव मोर एस्पिरेशन सते जमती अदृश्य हो जाइए प्राय मासे हेब माँ प्रति मोर भक्ति माँ प्रति मोर प्रेम माँ प्रति मोर आस्पृहा सते जमती डिसापियर बा अदृश्य हो जाइए मु जेतेबेले आई फील दिस इवन व्हेन ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रणाम मु सकाळे जेतेबेले माँ को प्रणाम करिवा पई जाउची प्रतिदिन मु से समय रे मध्य देखुची जे मो मन रे हताशा अछि निराशा अछि माँ को प्रति से भक्ति एवं प्रेम काहे की आग भलिया नहीं व्हाट मे बी द रीजन फॉर दिस प्रभु को प्रश्न करूछंती यार पश्चात रे कारण कोन होई पारी श्री अरविंद उत्तर देउछंती यू मे हैव अलाउड योर कॉन्शियसनेस टू गो टू मच आउटवर्ड एंड गेट टेकन अप बाय ऑर्डिनरी थिंग्स यार उत्तर यह ही पारे जे तुम्हें हुए तो तुमर चेतनार स्तर को तुम्हें निहाती बाह्य आड़ को टिके जाइथिबो ऑर्डिनरी थिंग्स आड़ को माने एलाउ करिथिबो तुम्हें निजे तुमर चेतना को माने टिके बाह्य आड़ को जीवार बा टिके तुम्हें अंतरस्थ चेतनारू बा यथार्थ चेतना स्तर टिके तुम्हें आउटट्रेक हो जावा पई निजे चाहिछ बा तुम्हें ताको एलाउ करिछ किछि अनुमति देइछ से प्रकार शक्ति को जार फलस्वरूप घटना गुड़िक घटी किंतु तुम भितर एस्पिरेशन टी अच्छी दी एस्पिरेशन इज नॉट गॉन तुम भितर आस्पृहा कुआडे अदृश्य होई नहीं बट इट नो लॉन्गर राइजेस टू द सरफेस किंतु वर्तमान आस्पृहार अग्निशिखा टिके कम प्रज्वलित होउची तुम भितर किछि परिमाण रे माँ प्रति विश्वास माँ प्रति निर्भरता माँ प्रति आस्था बा से प्रेम भाव सामान्य दूर हो जाइछि किंतु कथा है इफ यू रिमेन वेरी क्वाइट इनवार्डली एंड कॉल टू द मदर इट शुड कम बैक किंतु यह पुणी थोड़े फेरी आसीबो किंतु कथा है तुम टिके नीरव रहिबो अंतर रे एवं माँ को डाकिबो एवं निश्चित भाव रे तुम पुणी चेतनार पूर्व स्थिति को बा पूर्वावस्था को फेरी आसीबो समय आज सरी जाइछि भाई भौणी माने आहुरी किछिटा प्रश्न एवं उत्तर यही प्रसंग रे रही जाइछि यह कंटिन्यू डिस्कशन पुणी थरे आसंता थर आलोचना करिबा किंतु भाई भौणी माने यही प्रश्न एवं उत्तर गुडी करे जो वार्ता प्रभु दे जाउछंती अति चमत्कार से गोटे कथा आमे निजे जानी जानी भाई भौणी माने मांकर सुरक्षार बड़ भितर बाहरी जाऊं गत थर भी कहूली जेमती अमानिया शिशुटीए मांकर बा मार कोलरू बा मार बाहुबंधर दूरे जाए
ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଅମାନିଆ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ମାଙ୍କର ଅମାନିଆ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନିହାତି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା, ଇନର ବିଙ୍ଗ ବା ଆନ୍ତର ସତ୍ତାରେ ବାସ କରିବା। ସେଇଟା ମାଙ୍କର ନିଳୟ, ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଶୁଭ୍ର ସିଂହାସନ ଅଛି। ସେ ଶୁଭ୍ର ସିଂହାସନରେ ମା ଆଦ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ତୁମେ ମୋର କୋଳ ଭିତରେ ରହ, ମୋର ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହ। ତୁମକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ସେ ମୂର୍ଖାମି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେସବୁ ମୂର୍ଖାମିକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଜୀବନ ଚଳଣି ଉପରେ ମାଙ୍କର କୃପା କେମିତି ରହୁଛି ସେ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ମାଙ୍କର କୃପାର କବଚ କେମିତି ଆମକୁ ରଖୁଛି, ଘୋଡେଇ ରଖୁଛି, ଆମେ କେମିତି ମାଙ୍କ କୃପା କବଚରେ ରହିବା ତାରି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରହୁଛି। ମାଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କେବଳ ଆମର କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଚେତନାଟି କେବଳ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚେତନା ଯଦି ସେଠୁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛି ତାହେଲେ ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କବଳରେ ଆମେ ପଡିଥାଉ। ମଣିଷକୁ ଦୁରାଚାରୀ କରି ଭଗବାନ ଗଢି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଆମେ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କୃପା କବଚରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସେଇ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଶୈତାନୀ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ନିଜେ ଦୁରାଚାରୀ ବି ହେଇଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ତାର ବି କେମିତି ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହର ଘର ମା।